अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, मेरा ख्याल इस पे आपसे बेहतर कोई कमेंट नहीं कर सकता। आप एमडी पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड रहे हैं, फिर आप मुतनाज़े भी हो गए, लेकिन उसकी वजह कुछ और थी। आप कुछ करेक्टिव रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, आपने कुछ मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की थी। ये बताइएगा कि जो 10,000 कुतुब इस वक्त निजी और सरकारी तालीमी इदारों के अंदर पढ़ाई जा रही हैं, क्या वो पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड से कोई एनओसी ले रही हैं? क्योंकि एनओसी लेने की मजाज तो है, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने के बाद पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, ये जो कानून है ना जी, जिसके तहत पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चलता है, ये लॉ है 2015 का, इसको पीसीटीबी कह लें, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड को आसानी के लिए। उसमें ये लिखा हुआ है कि एक तो सरकारी किताबें हैं जो सरकारी स्कूलों में है, ये कोई 10 करोड़ किताबें गवर्नमेंट छापती है और फ्री तकसीम करती है गवर्नमेंट के स्कूलों में। अच्छा, कुछ प्राइवेट स्कूल भी यही किताबें लगाते हैं, वो कीमतन खरीदते हैं। ये दूसरी नस्ल है किताबों की जिसमें गड़बड़ थी, वो ये है कि जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं उनको चाहिए, लॉ ये रिक्वायर करता है, लॉ का तकाजा है कि वो किताब जब लिखें और मार्केट में भेजने से पहले वो बोर्ड से चेक कराएंगे। अब आपको याद होगा कि हमने कोई 500 किताबें चेक की थी जिसमें 100 किताबों पर पाबंदी लगी थी। उनमें से किसी ने चेक ही नहीं करवाई, बोर्ड के पास भेजी नहीं, बारों बार किताब छापी और लगवा दी, इसलिए उसमें बहुत गलतियां थी। जी मंजूर साहब, ये तो कानून की सरीन खिलाफ वर्जी थी कि एनओसी नहीं लिया गया और एनओसी ना लेने के बावजूद ये किताबें पढ़ाई जा रही थी। तो उस पर पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने जब हरकत की, मतलब आपने 30 रिव्यू कमेटीज बनाई, आपने 500 किताबों को रिव्यू करने का कहा, उसमें से तकरीबन 100 किताबों के अंदर गलतियां पाई गई। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि गलतियों की नौयत क्या थी, यानी किस नेचर की ये मिस्टेक्स थी, और फिर इनको ठीक करने में इस्लाह के अंदर कौन आड़े आ रहा था? अच्छा, गलतियों को मोटा मोटा आप 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहले, क्योंकि हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी मुल्क है, मैं उस हवाले से बात करूंगा कि एक 32 सफ़े की किताब है इस्लामियात की, उसमें 82 गलतियां थी। आप हैरान हो जाएंगे कि अगर प्राइमरी पास बंदा भी उसको पढ़ लेता तो कम से कम इतनी गलतियां। सूरत फातिहा का तर्जमा गलत लिखा हुआ है, एक सूरत अल कुरैश है। अब सूरत अल कुरैश की 4 आयात हैं, उसका तर्जमा जोड़ के लिखा हुआ है। ये नहीं है कि अरबी के नीचे, मतलब ऊपर पहले अरबी खत्म होती है फिर नीचे तर्जमा लिखा हुआ है। 4 आयतों की हालत यह है कि पहली आयत का तर्जमा ठीक लिखा है, दूसरी का सिरे से लिखा ही नहीं है, और तीसरी का लिखा है और चौथी का गलत लिख दिया है। अच्छा, अल्लाह ताला का नाम गलत लिखा है, और तौहीन रिसालत तक उसमें था, नऊजुबिल्लाह, तौहीन सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, और हदीसें गलत। 500 किताबों को रिव्यू किया, 100 किताबों में गलतियां निकली, तकरीबन 20% बनता है, और आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ किताबें पब्लिश की जाती हैं। तो अभी 10 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, अभी तो 500 किताबों को रिव्यू कर रहे थे आप। तो ये बताइएगा, ये जो मिस्टेक्स आप बता रहे हैं, ये जो मिस्टेक्स आप बता रहे हैं नासिर साहब, ये कोई टाइपो एरर्स नहीं लग रहे हैं बज़ाहिर, ये तो कॉन्शियस अटेम्प्ट्स, सोची समझी साजिश मालूम होती है। इस एजेंडे के पीछे कौन है सर? मतलब ये पब्लिशर्स हैं, ये उन किताबों के राइटर्स हैं, या सबकी मिली भगत है और इसमें पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड भी शामिल है? अच्छा, इसमें दोनों तरह के ग्रुप हैं। एक ग्रुप तो वो है कि जिन्होंने उर्दू बाजार में बैठे हैं, चंद ऐसे हजरात हैं, और उन्होंने एक लड़का रखा कंप्यूटर वाला, मैट्रिक पास पकड़ा, उसे कहा कि यार देखो इस्लामियात की किताब लिखनी है, ये 6-7 किताबें हैं, बाकी कंप्यूटर से कट पेस्ट करके लगा दो। उनका सारा जोर जो होता है ना, वो गत्ते पे होता है कि किताब बाहर से बहुत खूबसूरत नजर आए और बड़ी लशपश हो और उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत होता है। एक तो वो किस्म है। दूसरी किस्म जो है ना, उनकी बिल्कुल सोची समझी साजिश है कि इनका कल्चर हमने तबाह करना है, इसमें हया हमने खत्म करना है, हमने कुरान हदीस इनको गलत बताना है। राय मंजूर नासिर साहब, पहली से 5वीं जमात तक यकसा निसाब तालीम की बात हो रही है कि पहली से 5वीं तक हमने इसको बिल्कुल यकसा कर दिया है सबके लिए, इक्वालिटी की बेसिस के ऊपर ये निसाब, सबको एक ही निसाब पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें किस कदर हकीकत है? क्या वाकई ये वो हारमोनी आपको दिखाई देती है, वो यकसानियत दिखाई देती है निसाब के अंदर? इसमें बिल्कुल ऐसी हकीकत है कि वो हमारे एक दोस्त ना, बच्चे बड़े तंग आ गए, उन्होंने कहा अबू रोज ही हम आलू मटर खाते हैं। उन्होंने कहा नहीं बेटा, एक दिन हम आलू मटर पकाते हैं, दूसरे दिन हम मटर आलू पकाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही बना है, सिंगल नेशनल करिकुलम। अब देखिए करिकुलम होता क्या है? करिकुलम ये है कि चंद चीजें तय कर ली जाती हैं, मिसाल के तौर पे कि ये 4वीं जमात का बच्चा है, इस्लामियात में इसको हमने सिखाना है कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का अदब करना चाहिए, इस तरह की 10-20 बातें लिख ली। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे कि जी वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए, वादा पूरा करना चाहिए। अब इसको सिखाने के कई तरीकेकार हैं। एक तो यह है कि आप कोई कहानी खुद ही लिख लें, एक शहजादा था, एक शहजादी थी, वो बच्चे को समझ आती जाएगी कि जिसने वादा खिलाफी की उसका नुकसान हुआ और जिसने वादा। अच्छा, एक ये है कि आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्ट मिसाल दें कि जी उन्होंने उनका वाकया लिख दें। एक ये है कि आप कोई फिक्रे लिख दें, आप कोई शेर लिख दें। ये है कुरिकुलम, और आगे वो है कहानी उस पर जो बनती है लिखाई। अच्छा, ये कुरिकुलम पहले भी इस्लामाबाद से बनता था, 2010 के बाद
یہ جب صوبوں کو آزادی ملی، خود مختاری ملی، تو اس میں یہ ہوا کہ وہ صوبوں میں بننا شروع ہو گیا. اب انہوں نے انہی صوبوں کو اسلام آباد میں میٹنگ کر کے، اچھا مجھے بتائیں کہ جو بیسک پیرامیٹرز ہیں کہ اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، پاکستان کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، پاکستان کے اداروں کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، موریلٹی کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، یہ کون سی کتاب میں پہلے موجود تھی جنہوں نے نکال دی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اب دیکھیں پرائم منسٹر کا یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس 10,000 ایشوز ہیں. جو قومی ٹی وی ہمارا چل رہا ہے وہ 6 بجے بند ہو جاتا ہے. مطلب یہ کون سے بچے ہیں جو 6 بجے سو جاتے ہیں؟ آپ اندازہ کر لیں 6 بجے اثر ہوتی ہے اچھی خاصی، سورج 1 گھنٹہ کھڑا ہوتا ہے. یہ بہت باریکی سے کرنے والا کام ہے. اگر کوئی دیانتداری سے کرنا چاہے تو اس کا پھر ایک طریقہ ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں. جی. وہ یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ سکول کی کتاب اٹھائیں، کسی سکول کی، کسی سرکاری کی، وہ کتاب ایک ہو، اس میں خاص سٹوری لکھیں، جو لکھیں وہ ایک کتاب، ایک گتا، ایک الفاظ ہوں. اچھا وہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں بات تو وہی ہے، تو پھر پہلے بھی وہی بات تھی. وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے لحاظ سے سٹوری لکھتے ہیں، آپ اپنے لحاظ سے لکھتے ہیں. مجھے تو اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، ماں سوائے اس کے کہ یہ میٹنگ اسلام آباد میں کی گئی اینڈ دیٹس اٹ. یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں بہت بھلی ہیں. تحریک انصاف کی حکومت ہے، انصاف پسند ہیں آپ، تو آپ سے نا انصافی کیوں ہوئی ہے؟ میں تو یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں آپ کا ایک اچھا انیشیٹو تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو کتابیں پبلش ہوتی ہیں اس کے لیے 500 کروڑ خرچ ہوتے ہیں اور پیپر کے اوپر خرچ ہوتے ہیں. آپ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو یہاں کنزمپشن ہوتی ہے اس کو بھی کاسٹ افیکٹو بنایا جائے، اور آپ نے اس کے لیے ایک فارمولا بھی دیا تھا. لیکن اس کے آڑے کون آ گیا؟ اس کا مطلب تو بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ یہ کسی کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. یہ بزنس مین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پبلشرز بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ہے جو ان کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے، جس کا تعلق انتظامیہ سے ہے، جس کا تعلق سیاست سے بھی ہے. تو تحریک انصاف حکومت میں یہ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے؟ میں چاہتا ہوں آج آئیڈینٹیفائی کریں آپ. بس میں عرض کرتا ہوں کہ وہ ظاہر سی بات ہے، وہ طاقتیں جن کے مفادات کو زد پڑی. اب جو کاغذ والی بات آپ نے کی ہے کہ بالکل ایگزیکٹ آپ کا فگر درست ہے کہ 500 کروڑ ہر سال اس پہ لگتا ہے جو یہ کتابیں فری تقسیم ہوتی ہیں. میں نے کہا جی جب ہماری کتاب کی عمر ہی 1 سال ہے، کوئی لائبریری کی کتاب تو ہے نہیں، تو ہم وہ کاغذ چینج کرتے ہیں، گرامج ساری ورکنگ میں نے اس کی، اور مطلب جس سطح پہ جا سکتا تھا میں خود بازاروں میں جا کے اس پہ 100 کروڑ روپے سالانہ بچت ہو سکتی تھی. اب سوچیں ظاہر اس میں ملوں والوں کا نقصان ہو جانا تھا. اس کے بعد ہمارے کچھ سیاستدان تھے، کچھ پھر ہمارے لبرلز ہیں جن کو اسلام سے ویسے تکلیف ہے. مثلا میں نے 100 کتاب سے پہلے کتاب بین کی، سن رائز پبلشر کی. اب انہوں نے بچے کو سکھانا ہے 3، لکھا ہوا ہے 1 + 2 = 3. آپ 3 پھول بنا دیں، 3 انڈے بنا دیں، 3 بکریاں بنا دیں، یعنی کوئی ایسی 3 چیزیں جو بچہ آسانی سے پہچانتا ہے. اس میں بنے ہوئے تھے 3 سور، تو میں نے کتاب کو بین کر دیا. اچھا اس پہ ہمارا یہ جو لبرل سو کالڈ طبقہ ہے، یہ ایک بھائی صاحب بڑے کومیڈیا کے مشہور ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں جی سور بھی تو ایک جانور ہے فلانا. میں نے کہا جی آپ گھر میں رکھ لیں، 15-20 سور رکھ لیں، بچے اور سور کٹھے کھیلتے رہیں گے پاکستان میں تو. اچھا اب سور ایک ایسی چیز ہے کہ دیکھیں وہ اس سے منع کیا گیا، اور نام لینے سے بھی کوئی اتنا اچھا تاثر نہیں جاتا، اس کو بچہ چڑیا گھر میں بھی نہیں دیکھ سکتا. اب ایک تو وہ ہے جو کہتے ہیں کہ جی ہر صورت میں سور ہی لگے گا. پھر خیر میں نے کتاب بین کی تو انہوں نے بھیڑ بنا دی، اور فیبرری کا ویلنٹائن ڈے اور